नमस्कार फ्रेंड, आप मोर चैनल को स्वागत। आज आम बुलिया जाऊँ माँ पांडवासुणी पीठ को, जोटा कि खोर्धा जिला नाचुणी ग्राम ठारू 5 किलोमीटर दूर में पड़े। चलतु जीवा। यदि आप मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ। वीडियो लाइक करूँ और कमेंट लिखिक कहतु वीडियो केमती लगे। चलतु आज आम जो जाऊे सेठारे लोक मानकर गहली सब लगी रही है। सेठारे लोक मैंने भोजीभात करने जाती। गला बेले आपन देखा पाए रास्तार उभय पार्श्वर सबुज जंगल सहित पहाड़र दृश्य, जहाँकि आपणकर ट्रावेल को बहुत सुंदर करिथाए। बर्तमान आम आसी पहुँची जाइए माँ गेट पाखे। चलतु देखा। आम आसी माँ पाखे पहुँचला बेलू सेठारे बहुत गहली होता। जना पड़ता कि एठारे किसी प्रोग्राम चालू अच्छे, जमीती कि बाहागर किंबा निबंध बा रिंग सेरेमनी उत्सव चालू अच्छे। सेठारु आम मंदिर दर्शन करने बाहर। एठारे लोक मानक सरकार तरफ किसी सुविधा कराई, जमीक कि पानी व्यवस्था, लोक मानक भोजीभात करने हो बा मंदिर दर्शन पूर्व गोड़ हाथ धोवाई हो पानी व्यवस्था करा जीवार जा प्रथम गोड़ हाथ धोलु। तापर आम भोग दुकान को गलु भोग किनापी। सेठारे भोग दीप माल सब बिक्री होता। सेठार आम दीप किणी दीप स्टैंड रे दीपर आम लगे रखिलु। मंदिर परिवेश बहुत सुंदर होता। चारिपटे सबुज जंगल, लोक मान गहली एवं परिवेशर बहुत सुंदर दृश्य देखा मिलता। आसे आसलो एबे चलतु दर्शन करवा माँ को। माँ ये पीठटी बहुत शांत। एठारे किसी समय कटाई बहुत आनंद लगे। एठारे माँ पांडवासुणी भगवती रूप से पूजा पाती। माँ पांडवासुणी प्रत्येक ठाकुराणी जो भक्त माँ पाखक आसती समस्त मनोस्कामना पूर्ण होता है। एठारे माँ को पूजा कर सारा पर किसी समय आम एठारे विश्राम नहीं। तापर मंदिर परिसर बुलाया बाहर।
ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ବିଧି, ଯାହା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ଭୋଗ କଲା ସମୟରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହୋଇଥିଲା। ଶୋଷରେ ଆଉଟପାଉଟ ହେବା ପରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ମା ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଜାଗାରେ ତୀର ମାରିବାକୁ କହିଲେ ସେଠାରୁ ଜଳ ବାହାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ତୀର ମାରି ପାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହିକି ଯେ ଏହି ଜଳ ବର୍ଷର କୌଣସି ଦିନରେ ବି ଶୁଖେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ରାକ୍ଷସର ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ତାହାର ପାଟି ବାଟ ଦେଇ ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ମନୋରମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟାଇଥିଲୁ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ବାଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏପଟେ ରଣପୁର ବନଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗିଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଛବିମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।